सकाळ शुभ अभिनंदन बंधु माने। आज उदीयमान सबुज बाहिनी वन महोत्सव सप्ताहर आज हूँ तृतीय दिन जुलाई 3 तारिख। आज दिन में उदीयमान स्वेच्छासेवी अनुष्ठान बा उदीयमान सबुज बाहिनी सबुज परिक्रमा प्रकल्प पहुँची सिद्धि विनायक पब्लिक स्कूल बालीसाई चढ़ईधरा। आपण मानक सीधा सड़क भाव स्कूल परिसर चित्र सामना को आणुछि। कुनी कुनी पिला माने समस्ते हाथ में गोटे गोटे सुंदर सुंदर सचेतनमूलक परिवेश भित्तिक सचेतनमूलक प्लाकार्ड धरिचंती। तेबे ए कुनी कुनी पिला माने वर्तमान सचेतन शोभायात्रा रे बाहरिचंती लोक मानकु सचेतन करेबे। बयस सीना छोट किंतु काम महा विराट। छोट पुणी एडे से विराट जहाँ समाज को ये कुनी कुनी पिला माने एक वार्ता दवापाई चाहूँगी जे परिवेश बंचिले आमे सब बंची परिबा। ये जो चिंता ये जो चेतना नहीं ये सुंदर कार्यक्रमटे हाथ को नहीं सिद्धि विनायक पब्लिक स्कूल कर्मकर्ता गुरुजी गुरुमा विद्यालय प्रतिष्ठाता एवं परिचय कमिटर सभ्य सभ्य वृंद। तेबे आसंतु ये कुनी कुनी पिला माने आज की सुंदर वार्ता दौरान समाज को आम टे सीधा सड़क भाव तांकरी मुहर शुणा। समस्ते कहवा गछटिए 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 साथीटिए गछटिए 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 माटिए गछटिए गछटिए गोटिए गछ कोटिए जीवन गोटिए गछ गोटिए गछ गोटिए गछ गछ बंचिले आमे बंचिबा गछ बंचिले गछ बंचिले गछ बंचिले गछ 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 सबु पछ गछ 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 गछटिए भाई गछटिए सारा जगतर साथीटिए गछटिए भाई गछटिए गछटिए भाई गछटिए। देखुचंती आपण माने कुनी कुनी पिला माने ये जो सचेतन वार्ता दौरान समाज को निश्चिंत भावे आज जो असंतुलित परिवेश है वर्तमान जो ऋतुचक्र अनियमितता देखा जाउची एवं ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान जो भली भावे समाज को घारी ता कबल रक्षा पाइबा पाई यही सचेतनतार आवश्यकता निश्चिंत भाव रही बोली जहाँ ये कुनी कुनी पिला माने हमको वार्ता दौरान। तेबे आसंतु सीधा सड़क भाव आम विद्यालय जी अच्छा प्राण प्रतिष्ठाता आम टे प्रतिज्ञा नवा ये कार्यक्रम कर उद्देश्य संपर्क में आम वार्ता रखा। भाई टी आप परिचय दिंतु। मु मानस रंजन विश्वाल आज्ञा। आज ये जो सुंदर कार्यक्रमटा आप करुँच विद्यालय परिसर में कौन कहे नहीं प्रथम जितेबाला मु अनिल बाबू सहित उदीयमान स्वेच्छासेवी अनुष्ठान प्रतिष्ठाता अनिल बाबू सहित जोगाजोग कली। एवं जो वन महोत्सव सप्ताह चली से क्षेत्र में आम छोट छोट पिला नहीं गोटे कार्यक्रम करने निष्पत्ति नहीं एवं उदीयमान स्वेच्छासेवी अनुष्ठान सहयोग आज यह संभव होती मु उदीयमान स्वेच्छासेवी अनुष्ठान को अंतरु साधुवाद जनाऊँ स्वागत करुँची। आज परिवेश असंतुलित परिस्थिति दे गति करुँची आम एक चिंताजनक अवस्था पहुँचीछे। नेपाल ले आज रास्ता तरली जावाक बसिलाणी। शह शह लोक हजार हजार लोक छटपट हो मरुचंती। 45 डिग्री उपरे तापमात्रा रोचे। आमे मध्य यही वर्षा ऋतु पूर्वर जो ग्लोबल वार्मिंग शिकार होइछे जो गरम प्रभाव पड़ी से आमे भाजी हो जाइए संतुलित हो जाइए। तेणु परिवेश बंचिले आमे बंचिबा। ए क्षेत्र में समस्ते गछ 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 आउ सबू पछकू क्रियान्वयन करने केवल भाषण रे नुहे कथार नुहे कम कर देखापी मु आज दिन में समस्त को निवेदन करुँच। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। आपड़ एत बाटर धाई आसुनी कुनी कुनी पिला मानकु सचेतन वार्ता दौरान समाज को कौन वार्ता आपंकर आज दिन में? आज आम सिद्धि विनायक पब्लिक स्कूल बालीसाई रे उपस्थित अच्छु। एठी नुआ करी गोटे
ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେ ସ୍କୁଲର ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଯଦିଓ ଏ ଜାଗା ପାଇଁ ବହୁ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଆଜି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଜଳୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଜଳୁଛି ଉତ୍ତାପରେ, ଯାହା ହେବା କଥା ନୁହଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତା ଦେହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦୀୟମାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ କିଛି ଗଛ ନେଇକରି ଆସିଛେ, ଏଠି ଲଗାଇବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ମୋତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଇଏ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କାଲିର ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଢ଼ିବା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ଅନିଲ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ବାଲିସାହି ଅଞ୍ଜିରାରେ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଭାରତର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ବିଶେଷ କରି ଟେମ୍ପରେଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପେପର ଦେଖୁଥିଲି ସମୁଦ୍ରର ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆମେ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସେ ଉତ୍ତାପକୁ କମେଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଟିକି ଟିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସଚେତନ ହେବେ, ଗଛ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହେଉ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ଅତିଥିମାନେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ମାସ 3 ତାରିଖ ମାନେ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରିକି ବର୍ଷା ଏଠି ଉତ୍ପାତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରୁ ମେଘ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଆକାଶରେ ଆଉ ଦୋଳା ଦୋଳା ବାଦଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷାର କୌଣସି ନାଁ ଧରୁନାହିଁ ହେବାର। ଯେଉଁ ଯାହା ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସିଏ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଲେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମାନେ ବୋହି ଯାଉଛି ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ସେଇଠି ରଖିଦେଇକି ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ଯାଅ, ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବସିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।